Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème. Vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Medar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur ezala na moko na moko. Salama ya Bwana ikue kwa moja na moja. Vraiment Nzambe azala vraiment mokonzi na biso na nyonso. Mungu akuye mfalme wetu kwa vyote. Et nous croyons que c'est par la grâce de Dieu ndio tuzuzwa ce temps. Tunaamini akusema ni kama tunapokea hiki kipindi ni kwa neema ya Bwana. Et tuziango na makasi na biso te. Atuibebe kwa nguvu yetu. Et cette confiance Na ile kitumaini ezotongaki tangu nyonso Nzambe azopesa biso temps ya kokutana. Inatujenga kusema wakati Mungu anatupatia kipindi kyote ya kukutana, c'est que azasu na makambo ebele azobongisa dans notre vie. Ni kusema iko na matayarisho tena kubwa ila shakutayarisha juu ya maisha yetu. La parole de Dieu, neno la Mungu, eza vraiment eloko ezoko corriger biso. Iko ile neno iko naongoza, iko nanyolosha dans nos faiblesses, katika udhaifu yetu, dans nos erreurs, mu makosa yetu. Tupusana epai ya Seigneur. Tunachofia kuko Bwana, et le Seigneur na Bwana anawa kutusaidiaka. Natinete tokoka quand même ko comprendre sa propre parole. Na hivi mkufika hatua ya kuelewa neno lake. Mets-toi de l'autre côté là. Vous allez croire que Dieu est capable de tout. Tunaamini ose Mungu eko na uwezaji yote. Et le chemin que tu allez kolanda ezali chemin moko vrai. Na njia yenyewe tu kunafuata ni njia ya ukweli. Et okoyeba yango eza vrai comment? Utaiona muna gana sasa njia ya kweli. Comment la parole que ozui. Wakati utaona neno hilo unapokea, ba prophète na ba apôtre bazotelema la parole angote. Ile ya kusema wanabii au wanane watume awashimamia ile neno. Ndio ko comprendre que parole na landi. Yote leo sasa neno mimi nafuata eza parole vrai. Ni neno ya kweli. Toza toujours na sujet na biso sur
les 6 jours ya création. tuko mpaka pa kishina ketu kya masiku 6 ya umbile. Et tozali na kati ya 2e jour ya création. Tuko kusiku ya pili ya umbile. Na kati ya 2e jour ya création, siku ya pili ya umbile tozotalisa makambo ebele vraiment. tuko naonesha mambo mingi sana Oyo yekoyeba kusunga biso pona tofungwama na lolenge Bible ezali. Ile itatusaidia tufunguliwe vile kuambatana na Biblia vile iko. Voilà pourquoi Ndio maana tozosala lecture na biso tuko nasoma masemo yetu par la grâce de Dieu. kwa neema ya Bwana. Aujourd'hui tozali le 2 hein? Leo tuko tarehe ya 3, Le 3 mai tarehe ya 3 ya mwezi wa 5 2017. ile 2017 Tozoteya cette parole, tuko na ubiri neno les 6 jours de la création. masiku 6 ya umbile. Et toza vraiment na confiance makasi na promesse en Nzambe. Kwa hivi tuko na kitumaini kubwa muadi ya Mungu. Le Seigneur alobaki dans cette alliance, Bwana anasema yeye agano, personne n'enseignera son concitoyen. hakuna mtu yeye atafundisha ndugu yake jirani wake. Tous seront enseignés de Dieu. Wote watafundishwa na Mungu. C'est ça la confiance fweza na kati na. Ndio kitumaini kile napasha kwa ndani yako. Oye pas que Uyo kusema l'enseignant aujourd'hui c'est Jésus-Christ. mufundisha au mwalimu leo ni Yesu Yango Kristo. moni biso ata tozoloba. Ndio maana nataka unatona leo tunasema Na suka totalisa kati tozaba serviteur inutile. kwa hivi kumwisho tunasema no, tunataka batumishi babila bei. Selon Luc 17 au verset 10 na 11. Kupatana na Luka 17 11. Et le but tosali kaka oyo etindamaki mpona biso tosala. Ase tunafanya paka ile bari tutuma ndio tufanye. Voilà pourquoi tozo diminuer tango nyonso que le Seigneur accroître. Ndio pale tunadinyenyekea Bwana mwenye abebe fashi. Biso tokita. Shie tushuke. Ye atomba mama. Ye anyanyuliwe nguvu. Je lis les versets 6 et 8. Tunasoma Jusqu'au 8e verset. Tina munani. De Genèse 1. Ya mwanzo sura kwanza tunasoma. Dieu dit, Mungu akasema qui est une étendue entre les eaux kukale ewa katikati ya maji et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. yende kachanisha mai na mai. Et Dieu dit, Dieu fit l'étendue Bwana akafanya ewa et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue akachanisha mai leko yulu ya ewa d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. na ileko chini ya ewa. Et cela fit ainsi. Na ile nifasika hivi Dieu appela l'étendue ciel. Mungu akaita ile ewa ya yulu mbingu. Ainsi il y eut un soir Na hivi kakuwa magharibi et il y eut un na ikakuwa matin. asubuhi C'est fit le second jour. ikakuwa siku ya pili. Tokofanda, que le Seigneur a béni cette lecture au nom de Jésus. Bwana bariki ikusoma mudina na Yesu Kristo. Tolobelaki déjà sur le ciel de Rhin. Tulisemea njo ya mbingu ya shaba. Totalisaki yango déjà. Tulikuwa tusha kuonesha hayo. Totalisaki d'abord le jugement. Tulisema mbele mahukumu. On a kozwa quelques minutes sur yango. Ndio kubeba tu dakika kidogo juu ya Tolobelaki le ciel de Rhin. wakati tulisema mbingu ya shaba. Première des choses foyeba. Mambo ya kwanza we kuyu. Le Seigneur avait promis Bwana rilaka ceux qui désobéissance et salemi. ya kusema kama muti. Là tozwaki na Deutéronome 28. Pale tulibia mkumbukumbu 28. Ozala très attentif. Tufuate vizuri. Parce que lelo toko toucher mingi le ciel d'or. Kwani leo tutasema ile mbingu ya dhahabu. Oyo théologie kukomona te. Ile École théologique. ule alilifunza miandiko ashitoza kuyua. États-Unis. Hata anatokea kwa États-Unis. Ate tongami soki wapi. Hata inajengea wapi hata kushinda. Ata ba grand professeur selon le monde. Hata wa mwalimu kubwa kufatana na dunia. Bakoki komona ngote. Abatozo kutambua. Parce que le Seigneur apesaka ngo kaka bisika moko kochaka te. Kwani Bwana anapachiaka paka pafasi ile fasha tuzo kuweka. Le trésor nzamba bomba ngo esika moko koko mépriser. Mali Bwana anaifuchikaka fashi roho mwenye tozo na zarau. Et totalisaki d'abord le ciel de Rhin. Tulionesha mbele ile mbingu ya shaba. Base na biso ya kolobelezalaki nini? Musingi yetu ya masemo yetu ilikuwa nini? Tolobaki ke sengeli to comprendre Romains 5 le verset 19. Tulisema inapasha tuelewe wa Roma 5:19. Kuna tomona kiboyi. Kule tuliona hivi. Un seul a péché. Moya alitenda zambi. Un seul a désobéi. Moya ashikuti. Et beaucoup ont été rendus
pécheurs. na wamingi waliwafanya watenda zambi. Nde tolobaki, Na ndio tulisema l'écriture serait continuer le but que un seul a obéi na miandiko wakati iliendelea ilisema moya alitii et plusieurs ont été justifiés na wamingi walitilia haki à cause de son obéissance. ndio ya utiifu yake. Nde toposaki d'abord question, Na ndio tuliuliza combien de personnes ba désobéissant? bantu ngapi bala bakutii? Réponse tolobaki, Jibu tulisema eza na Romains 5 verset 19, Roma 5:19, un seul a péché. moya alitenda zambi. Mais ba mususu bakoti na désobéissance wana cause na ye. Bingila banaingia kutoko kutii juu yake. Donc le seul là qui a péché c'est Adam. Ule alitenda zambi moya ni Adam. Nde toyaki na Deutéronome chapitre 28. Ndio tulikuwa katika Kumbukumbu 18. Totalisaki d'abord Tulionesha mbele. que soko tanga partir na verset 1. Ukisome kuanzia mstari ya kwanza Oketi na verset 14. tina 14. Kuna bazotalisa yo Kule bana kuonesha si tu obéis. kama unatii. En réponse tozu yango toujours na Romains 5. Jibu shi tunaipokea paka katika Roma Un seul 5. a obéi. Moya alitii. Le un seul qui a obéi Ule là, alitii ule c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Parce que Philippiens 2, Kwani wa Filipo 2 à partir du verset 5, kuanzia mstari ya 5 tina verset 10, tina 10 ils ont répondu biso clairement iko na jibu kwa wazi que le Seigneur, ya kusema Bwana c'est lui qui a obéi. ni yeye mwenyewe alitii Et il a obéi na alitii jusqu'à la mort. tina kukifu À la mort de la croix. kifu kya msalaba. C'est ce que Philippiens 2, Ndio wa Filipo les 2 autres c'est lui qui a obéi. inaonesha mwenyewe alitii. Et tu as aussi témoignage, il y a Colossiens 1. Na tulibeba ushuda ya Wakolosai sura ya kwanza. Nakati ya Colossiens 1, Katika Wakolosai sura ya kwanza nde tomonaki ndio tuliona que Christ est la tête et le chef de l'église. ya kusema Kristo njo kichwa kya kanisa. Christ est la tête et le chef Ni de l'église. kichwa na mwenye mwongozaji wa kanisa. C'était juste ça. Ndio vile likuya Oh, tomonaki. ile tuliona. Nazo yango Colossiens 1. Tunaibeba katika Wakolosai sura ya kwanza. Natanga yango au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tusome mudina la Bwana Yesu Kristo. Au bandi à partir okotanga yango kaka parce que nazo récupérer temps. Tuko navuta muda utasoma Au yote. bandi tant bazolo bela le fils et l'image de Dieu à partir du verset 15. Kuanzia 15 basema no mwana ni picha ya Na Mungu. verset 15. 15 Okiti na se unashuka tina chini. okoya komona yango facilement na Colossiens chapitre 1. Utaka kuiona kwa wepesi katika Kolosai sura ya kwanza. Alors, Kwa hivi na kati ya koloba na biso, na mkusema kwetu totalisaki c'est Christ qui a obéi. tunasema ni Kristo ndio alitii. Maintenant na ngambo ya si tu désobéis, Na ngambo ya kusema kama utii donc na oyo etali désobéissance, ile inaonesha kutokutii. tomonaki que c'est Adam qui a désobéi. Tulisema ni Adamu njo ashikutii. Au moment où on désobéit, Wakati ile autii, l'écriture ezotalisa biso miandiko inatonesha hivi que na verset 23 ya Deutéronome 28 ya Kumbukumbu 28:23 inasema hivi le ciel se ferme ezokoma du rein ya des kusema reins. mbingu inafungiwa inakuya shaba. Et tozwaki écriture mususu semblable Na na tulibeba ile yango miandiko ya kufanana pamoja na na Lévitique 26. katika Walawi 16. Likambo ya ciel eza ne na verset 19. Mambo ya mbingu iko ku 19. Kuna tomonaki le ciel ekoma du fer Kule banasema no mbingu itakuwa kiuma et la terre de l'airain. na bulongo bunakuya wa Eza shaba. même elobeli. Ni kusema kumoya. Nde totambolaki par la grâce de Ndio Dieu tulitembea kupita neema ya Bwana. kotalisa ke Kuonesha kusema Israël aussi a désobéi. Israeli pia ashikutii. Et nalobaki boye ke fo yeba Mimi kwambia sasa inapasha huyu. que Israël azali la copie d'Adam. Israeli ni picha ya Adamu. Donc tant au monde Israël a désobéi, Wakati unaona Israeli ashitii, azoko exprimer kaka mouvement ezaki na kati ya Adam. yeko naonesha paka ile tabia ilikuwa ndani ya Adamu. Et yango tozwaki le temps ya Jérémie. Ndio tulibeba kipindi cha Yeremia. To remarquaki que ce temps là, Tulitambua kusema kile kipindi
La tribu de Juda et de Benjamin kabila ya Wayuda na Benjamin erejetaki la parole. ilitupa neno, Nde tozwaki les écritures. ndio tulibeba miandiko. Totalaki na Jérémie 3 Tulienda katika Yeremia 3 à partir du verset 3 na 4. 3 na 4, La façon dont le ciel était fermé. namuna vile mbingu ilifungiwa Les pluies ont manqué. na mvula kipo kiringia. Nalingi olandanga très bien. Napenda nifuate vizuri, Et nazwaki Jérémie 14 na nikabeba Yeremia 14 de verset 1 à 5. mstari ya kwanza tina 5. Effectivement, etalisaki ke sécheresse ezalaki makasi. Kwa kweli inaonyesha kusema kipo kilikuwa kia nguvu, Après natalisaki boye. na hivi milionyesha hivi. À ce temps-là, Kwa ile kipindi il y a eu déjà les enfants de Juda kulikuwa watoto wa Yuda oyo bazalaki déportés na bakendaki captivité na Babylone. bale barenda katika ufungwa Babiloni. Là, sokozwi 2 Rois chapitre 24. Ile wakati utabeba Wafalme 2:24 Obanda à partir du verset 10 kuanzia sura ya 10 tina verset 16. tina 16. Wana captivité Ile bufungwa tango bazwaki Jojakin, wakati walibeba Jojakin, l'un des rois de Juda, mmoja katika wafalme wa Yuda, na les hommes forts du pays. na bale bapikadi ya vita ndani ya Le nchi. verset 16. Kama unasoma 16 Il y a 2 Rois 24. ya Wafalme Na 2:24, les gens intelligents, na benye akili na ba charpentier, na bale bakupika bale bakujenga valeur, bale batote babei bakendaki captivité balienda na katika Babylone. ufungwa katika Babiloni. Donc, les gens forts du pays déjà bakendeki. Bale batu ba nguvu bakutumika nene nchi balienda ndani bufungu. Nakokende wana pe Ezekiel akenda. Na mukwenda kule Ezekiel pia alifungiwa. Est-ce que vous avez nanga madame? Munaifuata vizuri. Ezekiel s'est retrouvé aussi à Babylone. Ezekiel naye alikuta Babiloni mufungwa. Mais il était prophète. Mais alikuwa nabii. Nde Jérémie azalaki na Israël. Na Yeremia yeye alibakia katika Israeli. Donc Jérémie na Ezekiel Ni kusema Yeremia na Ezekiel bazalaki au même moment. balikuwa mkipindi kimoya. Maintenant, qu'est-ce qui se Ni passe-t-il? nini ilipitikana? Le Seigneur a zoé pas Ezekiel. Bwana eko na kwa A Ezekiel. zoé expliquer situation eza na Jérusalem. Eko na mwambia mambo inapitikana katika Yerusalemu. Azote c'est que le ciel de Jérusalem est fermé. Anamwonyesha kusema mbingu katika Yerusalemu isha Le ciel de kufunga. Jérusalem est du rein. Ni kusema mbingu katika Yerusalemu Ou iko shaba bien du fer. au kiuma. Wana torobelaki yango très très bien par la Ile grâce de Dieu. tulifuatilia vizuri kupitia neema ya Bwana. Mais eloko moko tosolevaki Me kitu kimoja kile tulilamusha. na kati ya koloba na biso Mukusema kwetu totalisaki en réalité. tulionyesha kwa ukweli. Depuis que la bouche d'Ézéchiel ezalaki fermée, Tangia kinywa cha Ezekiel kilikuwa cha kufunga, donc na 5e année ya captivité à Joachim, mwezi ya 5 ya ufungwa ya Joakim, sa bouche était fermée. kinywa chake balifunga. Là tozaki yango na Ézéchiel 3, Ile tuwe katika Ezekiel 3 otangi verset 25 tina 26. sura ya 25 tina 26. Na verset 25, Mu 25 ayebisaki Ézéchiel entre dans la maison. baliambia Ezekiel ingia ndani ya nyumba. Oh, c'est l'Ézéchiel qui a mangé le Ni rouleau. Ezekiel ndio alimeza kitabu. Quand il entre dans la maison, Wakati anaingia ndani ya cela nyumba, veut dire le rouleau est caché dans la ni maison. kusema kitabu kinafungiwa ndani ya nyumba. Et to continuaki Na na tuliendelea. verset 26. Na 26 Toyaki komona comment le Seigneur a fermé la bouche d'Ézéchiel. tuliona vile Bwana alifunga kinywa cha Ezekiel. Nde tolobaki, Na ndio tulisema il faut faire très attention avec la Bible. inapasha kuwa ange na Biblia. Selon Hébreu 1:1, Kufuatana na Ibrania sura ya le kwanza mstari wa Seigneur kwanza, parle de plusieurs Bwana manières, eko nasema manamuna ya kuachana de plusieurs reprises. na mkurudiria ama Akoki mkusema kolobela ciel, atoka kusemea mbingu, ma changer manière. anabadilisha mnamuna kusema, Alobeli les eaux, anasemea maji mais aye kolobela yango d'une autre na manière. anaisemea mnamuna ingine. Yango moni mutu soko za doué na ba concordance. Ndio pale kako mtu mwenyewe anapendaka vya Na kuambatishana. concordance na yo, Kuambatishana kwako na encyclopédie, katika ile dictionnaire yako, okobunga facile wewe na Bible. utapotea utayata neno moja na Oyo Biblia. nalobaka bato mosusu alingo te ya Caïn, Ile mimi nasema kwa watu wengine kama anapenda kuhubiri Kaina, abandi aklika ipad na ye, anabeba iPad yake anaklika abimisi Kaina, baverse ya CAIN. anatosha ile masheria ya Kaina. Nalobaki ke Nilisema hivi, akote ya mabe
makasi. atahubiri mubaya sana. Parce que Dieu, quand il répète une chose, Kwani Bwana kama narudilia il mambo, répète en changeant de manière. eko narudilia mukubadilisha masemo. Nde totalisaki ke Ezekiel wana ozomona. Njole tulikuambia se Ezekieli loko naona. Aza elembo ya Ni Nzambe. alama ya Mungu. Or Nzambe Ingwa Mungu azalaka ye moko sa propre ye parole. mwenye alikalaka neno yake peke yake. Or la parole Ikuwe neno ezalaka comparable à la pluie. inalinganisha na mvula. Est-ce que vous avez un Naifuata vizuri. Alors quand la bouche d'Ézéchiel est kangami, Wakati kinywa cha Ezekieli cela banakifunga, veut dire le ciel aussi kangami. ni kusema mbingu pia banaifunga. C'est ce qu'il faut comprendre. Ndio tunapasha kuelewa. Nde tozwaki Ézéchiel chapitre 1, Ndio tubebe Ezekieli sura ya kwanza, verset 2, sura ya pili. 5e année. Ile mwaka ya tano Ya captivité de Joachim. ya bifungwa vya Munoko Jezakim. Ézéchiel kangamaki. Na Ezekieli alikuwa bubu. To se posaki question. Na tukaliuliza Et puis to répondre. na tulijibu. Quand est-ce que Munoko Ézéchiel fongamaki? Wakati kani kinywa chake kilifunguka, Tozwaki réponse d'Ézéchiel 33. tulibeba jibu katika Ezekieli À 33 partir du verset 21 à 23. kuanzia mstari 21 tena L'écriture 23. des auteurs Sabiso. Nyandiko natuonesha Ezaki na 12e année ya captivité. ilikuwa mwaka ya 12 ya kifungwa Ya Joachim. ya Jozakim. Nde Njo la bouche d'Ézéchiel efungwama. na Ezekieli akaanza kusema, Donc c'est qu'à partir à 5e année, ni kusema kuanzia ku mwaka ya ti 5 12e année, na 12 bouche ezalaki kokangama pendant 7 ans. kino kilifungiwa mu miaka 7. Effectivement, 5e ti 12e, c'est 7 ans. Kwa ukweli kama tunaanzia ku 5 tina 12 ni 7. Pourquoi le Seigneur a fait ainsi? Jua nini Bwana alifanya vile? Parce que alingaka talisa que depuis la chute d'Adam, Bwana alifanya kuonesha kwa depuis kuanguka kwa Adamu, le livre qui est le ciel était scellé. kitabu kile kilikuwa mbingu kilikuwa cha kutiliwa muhuri. Ezalaki scellé de cette sorte. Kilitiliwa muhuri 7. Ce livre était Ile fermé. kitabu kilifungiwa Alors apesaki 6 ans na l'homme na alipatia muntu miaka 6 ou 6 jours. au masiku 6. Et l'homme là, Na ule mutu c'est Moïse. ni Musa. Et Moïse est répété na Jean Baptiste. Na Musa ni picha pia ya Yohane Mubatizaji. Yango natalisaki bino. Ndio nimeambia La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. sheria na wanabii walitabiri tina Yohane. Là, dans Matthieu 11, Pale Mathayo 11 à partir du verset 13, kuanzia 13 la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'au prophète Jean. ya kusema sheria na wanabii walitabiri ti na Yohane. Donc c'est ça, 6 jours. Njo masiku 6. Ozola na malam. Amina. Yango na lobaka boy. Ndio hivi mimi nasemaka. Quand ange azoya na bonne nouvelle, Wakati malaika anakuwa na habari njema, azoya kote ya Marie. anawa kuhubiri Maria. Eloko mususu pe yango. Mambo mengine yo hii. Yo lingi yo étudier Marie mère de Jésus. Wewe unataka kufunza Maria mama yake ya Yesu. Otikali na Marie Marie. Unabakia na Maria Mais Maria. un jour Jésus Siku moja Yesu azali kosala musala Nzambe. eko nafanya kazi ya baba yake. Baye koluka ye Bala kumtafuta. na bandeko na ye. Kuko banduku yake. Na Matthieu 13. Mu Mathayo 13. Ayebisi ye ke Banamwambia kusema ta mère, mama yako, tes frères banduku yako te cherchent. bako na kutafuta. Maintenant c'est Jésus qui nous donne la définition de Marie. Ni Yesu ndio anatufuatilia se Maria ni nani? Yoka Jésus. Shikia Yesu Parce que sasa. Jésus c'est la vérité. Kwani Yesu ni Alors, ukweli? qui est ma mère? Mamangu ni Regarde nani? la définition de Marie. Mfuatilie wa Maria. Alors ce sont ceux qui écoutent la Ni parole bana bana shikia neno qui le mettent en pratique. na bana itimiza. Donc en réalité Marie ezangana Nise yo. Maria ni wewe na mie Donc etika soko mina. kutani na batu Kama nakutana na bantu, bazolo ba Sainte Marie. beko na Maria takatifu. Prie pour nous. Utombei. Pamela bango. Wewe ubaki Yebisa naye. bangana lingaka te basambela na Sasa fofa. mimi sipendake mie banyombe mie. Beba ange. Biso nyonso Shibonde tosambela tuombe Jésus Mungu Christ. Yesu Kristo. Parce que Jésus a dit qui est Kwani ma Yesu mère. anasema mama yangu ni nani? Ce sont ceux qui écoutent la Ni bana parole banasikia neno yangu et les mettent en na bana pratique. katika tendo. Marie aujourd'hui, Maria leo eza yo na ni ngai. wewe na mie. Tuko Biso nde bakushimama. Marie. Shi ndio Marie. Dans la Bible, Angala vile Biblia ni kalaka. Ozomona. Amina. Parce que en Marie, Kwani nena Maria il faut Jésus azala na kati. inapasha Yesu kwe ndani. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, Ndio maana leo nena kanisa. la parole est na kati. ya Neno Marie. iko ndani ya Maria. Oh. Voilà la définition ya Ndio Biblia ya Maria. kufuatilia
Biblia inafuatilia se Maria ni nani? Maintenant, vous avez dit que Sainte Marie prie pour nous. Marie takatifu o utombe. Yebisa bango ba na fausseté vraiment. Bambia sema na Ce ubo. n'est pas ça la vérité. Haina ukweli, bo bana budu sana. Amina. Donc c'est que Ni kusema na kati na yango ndani yayo esengeli na yo oyeba. inapasha uyue. Là total c'est qui aussi Matthieu 11 Pale tulangaba Mathayo 11 na verset 13 na 13. car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Wakati ni kusema wanabii wote na sheria ilitabiri tina Yohane. Jusqu'à Jean Tina kwa Yohane eza lokola 6 ans. Iko saa miaka 6. Comme 6 jours. Sama siku 6. Est-ce que cela na malam? Amina. Maintenant 7e jour. Sasa mwaka ya 7. Et ça aussi une personne a appelé le sabbat. Ni mtu mwenye banaita sabato. C'est Christ Jésus Ni lui-même. Kristo Yesu, Kristo yeye mwenyewe. Osona na malam? Amina. Mais tangoye. Wakati anakui. Il a parlé en Israël en parabole encore. Anasema katika Israeli katika fumbo. Kona kotali sake. Ndio kuonesha kusema. Le salina ne fungwa mite. Akusema okovu hayashuka, ndio sema mbingu yafunguka. Osona na malam? Amina. Il parlait en parabole. Eko nasema mfumbo. Pour qu'en fait que Israël a comprendre le langage te. Ndio kusema Israeli ashelewe masemo. Ndezoloba aujourd'hui. Ndio tunasema leo. La bonne nouvelle. Habari njema. L'ange Malaika ayaki koibisa Marie. alikuwa kuambia Maria Que ya kusema Elisabeth ta parente. Elizabeth ndugu yako Et dans son 6e mois. eko mumwenzi yake ya 6. Donc on parle d'Elisabeth. Beko nasema ndio Elizabeth. Elizabeth c'est toute une alliance aussi. Ni agano. Ozola na malam? Amina. Mais c'est alliance que le Seigneur a donné à Moïse. Ni agano ile Bwana alipatia Musa. Parce que la grossesse de Jean-Baptiste c'est vraiment tous les prophètes. Kwani mimba ya Yohana Mbatizaye ni wanabii Yango wote. tozopesa conseil na tout serviteur. Ndio pale tunapatia shauri kwa mtumishi wote. Kokene koteya te. Ushana kuhubiri. Pourquoi na Congo? Jua nini ku Kongo? Ngube bimaka na 10e mois. Ya kusema na nkalanga beko na itosha mwaka ya 10. Yale pourquoi? Juu ya nini? Ngube zo bimaka 10e mois. Ndio se nkalanga mwaka ya 10. Botei moka zote alibiki na koteya bino nina. Na koteya nina. Ya kusema mbisi moka za na maye lengi saka asema na mie mitahubiri samaki. Akoteya nina. Mitahubiri samaki. Mususu na yoka gie yake koteya koba na Kishasa. Mwingine anakuwa ndio kusema madame la torte la kuhubiri. Auti poto yake koteya ka koba. Banda kwa. Torti. Torti. Musola na malam. A expliquer que anafuatilia kusema zoto a torti wana ile mwili ya banda kweli. Alors tant torti abimisaka mutu azo sanduku ya kusema wakati anatoka kichwa. Dieu qui sort de l'éternité. Ndio Mungu anatoka mu milele anaingia. Alors makolo wa torti mikulu ile banda. Ndio ngolo ba sacrificateur qui porte l'arche. Ya kusema ni bakwane bale basha kubeba sanduku. Non bien aimé. Hapana mpendwa. Le message ujumbe que l'ange azongo pas Marie. Ile malaika anakuwa naye kuku Maria. Parce que c'est toi qui es Marie. Ni wewe ndio kwa Maria. Elisabeth. Na Elisabeth. Ta parente. Ule ndugu yako. Et dans son 6e mois. Eko mu masiku yake ya 6. Donc la chose qui était dans le ventre d'Elisabeth. Ndio kitu kile kwa ndani ya tumbo ya Elisabeth. Yango peka kezaki na lisolo na Zakari na temple. Ndio ile ilikuya katika mazungumzo ya Zakari na temple. Zakari na hekalu. Ndio vile wote kunaona. Lubumbashi. France. Afrique du Sud. Kwa Afrika ya Kusini. États-Unis d'Amérique. États-Unis. Niozo kireshi ndio sasa. Ile umbile yote. Nde Zakari na temple. Ndio Zakari ndani ya hekalu. Meko kene kote biloko nyoso wana te. Ndio ushende kubiri bile byote. Biso tuza Marie. Shie tuko ba Marie. Nini baso memele biso sango. Ni nini batuleta habari? Elisabeth. Ta parente. Ule ndugu yako. Et dans son 6e mois. Eko mwezi yake ya 6 ya mimba. Même si la chose qu'elle a. Hata kitu kile kona. Yango peka kezalaki na lisolo na Zakari na temple. Ilikuwa pia mazungumzo ya Zakari na hekalu. Mais eza na kati Elisabeth comme une alliance. Iko ndani ya Elisabeth sa agano. Donc la prédication que Marie reçoit. Ni kusema ubiri ile Maria unapokea. Eza la création dans l'alliance. Iko umbile ndani ya agano. Oui. Kweli. Voilà pourquoi Elisabeth se cachait pendant 5 mois. Jopal Elisabeth alificha mu miezi 5. Pour parler vraiment des 5 livres de Moïse. Jua kusema vitabu 5 ya Musa. Pour parler de ces sacerdoces. Jua kusema ile bukuani bure. Ozola na malam. Amina. Nous voulons des frères. Tunapenda wanduku. Oyo Nzamba expliquer bango la loi, les psaumes et les prophètes. Bale Mungu anabafuatilia sheria, unabii, na Zaburi. Parce que
Yangonde la vie. ile ndio uzima. Le Seigneur a défini ça qui est le royaume de Dieu. Bwana alifuatilia ufalme wa mbingu. Alobi le royaume de Dieu c'est quoi? Asema ufalme wa mbingu ni nini? Alobi le royaume. Asa ufalme. Na Matthieu 13 verset 33. Mathayo 13:33. Alobi c'est comme du levain. Anasema iko tusa vile mvinyo. Qu'une femme a prise. Ile mwanamke anabeba. Et a mise dans 3 mesures ya farine. Aneka mubipimo 3 ya bunga. Est-ce que vous avez nanga madame? Amina. C'est ça le royaume de Dieu. Ndio ile ufalme wa mbingu. Donc c'est que ni kusema na verset 13 et 33 ya Matthieu 13 ya 13 ya Mathayo 13. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu c'est du levain. iko sawa vile dawa. Levain wanaweza péché te. Ile dawa haina zambi. C'est très différent à levain péché. Inachana na ile dawa zambi. Parce que il y a le levain appelé péché. Kwani koko ile dawa banaita sema. Il y a le levain appelé enseignement. Niko ile banaita sema fundisho. La façon dont les sacrificateurs expliquaient la parole. Wakati ile wakwani waanza kufuatilia neno. Bazalaki ko comprendre bien la parole te. Abakwanza kuelewa vizuri neno. Jésus-Christ a dit ses disciples. Yesu Kristo anaambia wanafunzi. Attention au levain des pharisiens. Mubebe angi kuko ile dawa ya Wafarisayo. Là il parlait de l'enseignement que les pharisiens enseignaient. Ile anaanza kusema ndio mafundisho ile Wafarisayo wanaanza kuhubiri. Dans la manière dont les pharisiens expliquaient. Namuna ile Wafarisayo wanaanza kufuatilia. Parce qu'ils avaient la difficulté. Kwa balikuwa na tatizo. Ya kotali c'est que la loi que nous lisons c'est Christ. Ya kuonesha kusema no, sheria hii tuko nasoma ni Kristo. Et cette manière là d'expliquer avec difficulté. Ile munamuna ya kufuatilia na tatizo. Le Seigneur dit attention à ce beba ange ile mafundisho yabo ni dawa ya kufundisha. Ilikuwa mafundisho. Alors Jésus aussi na yeye Bwana anasema a son levain. Na eko pia na ile uchacho yayo. Yangonda pesa ki Pierre. Ndio nikaburia Petro. Tanga la Biblia Matthieu 16. Wakati anamwambia Mathayo 16. À partir verset 13. 13. Babita Césarée basolo banazana. Babitayo ya musaze Cesarie. Banasema niko nani? Balobi ke basolo boza Eli. Banasema uko Elia. Oza Jérémie. Uko Yeremia. Oza l'un des prophètes qui vient d'être ressuscité. Uko nabii moya anafufuka. Balobi. Banasema. Le Seigneur a posé son peuple azalaki na bangwana. Jo Bwana anauliza ile taifa alikuwa nayo. Ba disciple. Wanafunzi. Alobi bongo bino. Sasa Samuel. Osola na malam? Amina. Tanga tuni bongo bino. Sasa Samuel. Nde yemo kazui se levain la. Ndio mwenye anabeba ile chacho. Atiango na kata Pierre. Anaye katika Petro. Parce que mtu mmoja atakuwa koko expliquer. Kwani hakuna mtu mwenye anataka kumfuatilia. Nde Pierre alobi. Ndio Petro anasema. Tu es le Christ. Uko Kristo. Le fils de Dieu vivant. Mwana wa Mungu mwenye hai. C'était la bonne interprétation. Ilikuwa kutafsiri kuzuri. Nde alobi Pierre. Akasema Petro. Eza la chair na le santé de mwili na damu ndio nakufununia. Mais ande l'esprit le Père. Ni kusema Baba Roho. Osola na malam. Amina. La manière d'expliquer les écritures. Munamuna ya kufuatilia miandiko. C'est tout un levain. Ni chacho. Alors les écritures sont comme 3 mesures ya farine. Ni kusema miandiko iko sa bipimo 3 ya bunga. Donc 3 mesures ya farine. Ile bipimo 3 ya bunga. La loi, sheria, le psaume et le prophète. Zaburi na wanabii. Maintenant il faut ça na di levain. Sasa inapaswa kuwa na ile chacho. Oye otie na kata 3 mesures. Unakuweka mwile bipimo 3. Après mesure nyonso wana farine wana ko fongwa. Sasa vile vyote vile bitavimba. Osola na malamu. Amina. Yango ne Matthieu 13 verset 33 ezolo. Njo ile Mathayo 13. Donc 13 de la parole. Ni kusema kufuatilia kwa neno. Donc c'est ça. Njo ile. Et donc Seigneur nous comprend. Ile inapaswa uyu. Donc quand Jésus a travaillé, wakati Yesu alitumika, c'était réellement par rapport à Ézéchiel 33. Ilikuwa ya kuambatana na Ezekiel 33. Cette 12e année là. Ile mwaka ya 12. Mais maintenant tant bazoya ko déclarer que la ville est prise. Wakati wamembea sema no, muji washa kuinyanganya. Allah total ça qui clairement. Pale tunaonyesha kwa wazi. Ezalaï côté c'est cette ville là. Ila kwa ile muji. Mirayo ba baby saki. Ile mkuta balibomona. Na la maison ba ziki saki. Na nyumba ile balilunguza. Na 2 Rois chapitre 25. Wafalme 2:15. Obanda à partir verset 8 tina verset 10. Mstari ya 8 tina 10. Et ça kotalisa le jugement qui s'abat sur Jésus. Iko naonyesha mapiko ile nashukia Yesu. Nde yango na lingeni natalisa. Ndio ile nifia kuonesha. On est en train de parler. Beko nasemea. De l'erin na kati. Ya ile shaba iko ndani. Na erin libanda. Na shaba ile iko nje.
Donc c'est que Ni kusema le Seigneur, Bwana en réalité, kwa ukweli il fallait apporter le jugement ya ciel des reins aussi. ilipasha abebe ile hukumiwa kwa ile mbingu ya shaba pia. Donc Dieu a jugé Adam Bwana anahukumu en Adam fermant le ciel des reins. mkufunga mbingu ya shaba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini inapitikana? Le Seigneur vient Bwana anakuya pour prendre ses jugements ndio kubeba ku ile mapiko kukumiwa kule. et comme aye. Ikwe ye peke yake. C'est pourquoi Bimi comme le serpent des reins. Ndio pale anatoka saa Donc, ile alongoli nyoka wa ses shaba. jugements Anabeba ile kule pour kukumiwa likolo ndio efongwama. kumbingu kufunguke. Yango balobi que le châtiment qui donne la paix Ndio pale banasema mapiko na tukabra salama. est tombé sur lui. Ikamwangukia. Donc il a été châtié à cause de lui. Alipikiwa kwa ajili yetu. C'est ça Esaïe 53. Ndio Isaya 53 ile inafuatilia. Mais tango wasali cet acte, Wakati anafanya ile tendo mbala moko le ciel est comme bleu. mpaka pale mbingu inakuwa ya Donc bleu, efongwami est comme saphir. inakuwa safira. Parce que totali saki Kwani tulionyesha saphir aussi. safira pia Ezali pouvoir rendre yo ni justice. njoo akutilie haki. Tozwaki Genèse 30. Tulibeba Mwanzo 13, Obandi à partir du verset 5 na 6. tunaanzia kumstari ya 5 na 6. Tangu Rachel apesaki sa servante Bila epai ya Jacob. Wakati Lakele alibeba kijakazi wake anakaburia Yakobo. Là Jacob déjà si abotaki déjà 4 bana plus. Yakobo alikuwa deja shikwa na batoto ine. Donc azalaki déjà na 4 bana pa Léa. Alikuwa na batoto ine kwa Lea. Donc Ruben, Simeon, Simeoni, Levi, Lawi na Juda. na Yuda. Nde maintenant Sasa Rachel Lakeli ayaka kopesa Jacob anaokaburia Yakobo Bila. Nde sa servante aboti Dan. Jo kijakazi wake anazala Dan. Maintenant tanga aboti Dan. Wakati anazala Dan, alobi Dieu m'a rendu justice. ase Mungu ananitilia haki. Nde totalisaki cette chose là. Ndio tulionyesha kile kintu. Parce que Dan Kwani Dan soko zwi na ba pierre ezalaki na tolo ya souvenir Bora beba sacrificateur. mawe ilikuwa mkilari kia mkuani mkubwa. Parce que Dan c'est le 5e fils. Kwani Dan alikuwa mtoto wa 5. Donc aza comme 5e pierre Eko sali jiwe la 5 précieuse ile na ya tolo bei ya kilari ndani ya ya kilari souverain ya sacrificateur. mkuani mkubwa. Là tozwaki Exode 28 Pale tulibeba Kutoka 18 verset 17 na 18. 17 na 18. Kuna tomoni Kule tuliona 5e pierre lijiwe la 5 s'appelle saphir. inaita safira. Ezalaka bleu. Iko ya bleu. Nde nalobaki boye. Ndio mimi nilisema hivi. Il faut yeba kotanga Bible avec l'esprit de Dieu. Inapasha kuya kusoma Biblia na roho ya Mungu. Non avec ton intelligence. Haina na akili yako. Remarquez le Seigneur. Tambua Bwana. Aye na Israël apesi une loi. Anakuwa ndani ya Israeli anapeleka sheria. Na Nombre chapitre Katika Hesabu 15 Hesabu à 15 partir du verset 35 kuanzia 35 tina verset 41. ti na 41. Bible Biblia vraiment salanga esengo makasi. inanifurahisha Yango sana. nalobaka batebele baomona Nzambe te. Ndio pale mesa bantu bamingi batonaka Mungu. Ebele baomona Nzambe Bamingi te. sana. Boyebaki batebele baomona Nzambe te. Ndio kuyase bantu bamingi abatona Mungu angara. Kalaka sorte ya bomatete ya ma. Angaria hali ya mahubiri ile kama Donc parce que le salut c'est par la parole. Kwani wokovu ni kupitia neno. Maintenant bando kota chaque avenue. Ingia sasa Chaque ville. avenue yote au mudi yote. Tala sorte ya bomatete kote. Ona mahubiri ile Alors tango inapitika. kotala bomatete zote ya ma. Wakati tuna mahubiri Ndio mahubiri. conclure. Ndio utayua. Batebele babika te. Ba mingi abatapata wokovu. Ozola na malamu. Amina. Parce que le salut Kwani wokovu ebombami na kati ya pensée de l'Éternel. inalindiwa ndani ya mawazo ya Bwana, Donc mafikiri la ya Bwana. pensée de Christ. Ni kusema ile mafikiri, mawazo Ozola na ya malamu. Amina. La pensée que le Seigneur a cachée dans les Écritures. Mawazo ile Bwana asha kuficha ndani ya miandiko. Yango Paul alobaki Ndio Paulo alisema et pas Timothée, kwa Timothée, veille sur toi-même kesha juu yako et sur ton enseignement. na pa mafundisho yako. Pona nini? Jua nini? Afin qu'on se sauve. Kwa hivyo uliokowe, Pe o sauve batu bazoyoka yo. uokowe wale wenda kufuata. Donc Paul atanisaki ke Paulo alionyesha soka kusema enseignement za mabe. kama mafundisho ya mubaya. Timothée, Timothée, na église nyonso zote na wewe ile kanisa unahubiri bokenda enfer. mutenda mwafer. Atako Bible lobaka jeune, to lobaka tellement enfer. Biblia inasemaka sema no kujila me utasema no Bokenda ngena. enfer. Mutenda ngena. Do bokende la jeune. Ni kusema mutenda mule Est-ce mushimu. que na malamu? Amina.
Bon, si m'a bien. Amen. Parce que si l'enseignement est bien, Kama mafundisho yana mzuri, kosakana te frère. haipashe kucheza Bwana. Il faut zalaka jaloux d'enseignement. Inapasha kuwa na bwivu ya mafundisho. Ukosala l'enseignement jeté Hautachezesha à mafundisho. cause d'enseignement. Juu ya mafundisho. Nagoka banana mutu. Mito sema nachana na Mungu. C'est pourquoi biso zaka l'étiquette église. Ndio pale shie atiake na picha ya kanisa Et hapa. si ka la vraie parole ça. Fashi nene ya kweli iko. Et si ka na ça. Ndio pale niko. Et ça te que ton message. Ena sema tusha kusobeleana. Tunakawa. Tofanda. Tusha kuikala kofanda na biso likolo ba seko na seko. Niko sema na kuikala kwetu tunabakia milele kwa milele. Bana donc seko na seko nde yango. Ndio milele kwa milele. La vie éternelle c'est la parole. Maisha milele ni neno. Ozola na bala? Amina. Quand la parole est bien té. Kama neno haina mzuri, j'avertis ces gens. Mina ambia baba. Même si on avec la base écriture oyo usingi ya maandiko hii. Namoni ke bozo tambola mabe. Mina sema unatembea mbaya. Or la Bible déclare Ikwe Biblia inasema un peu de levain. Ndio kusema chacho kidogo. Fait lever toute la pâte. Nana ndio kusema ile pati na vimba. Solo na bango moni ao. Unazungumza nabo. Eza yango te makambo te. Hivi unobira ina hiyo. Unawafuatilia na unawafuatilia bango écriture. Unabonesha miandiko. Soki baboyi. Kaba la katana. Oyebisi bango en tout cas batei. Mie mahubiri. Nani na kati na bino asopaki makila ponanga? Ni nani katikati yenu alimwanga damu juu yangu? Otuni nanu. Unauliza mbele. Parfois kukiko se pointer. Atoza la retire sema mie huyu. Ako comprendre que atelewa kusema yes mutu moko asopa makila pona yote. Hakuna hata mwenye alimwanga damu juu yako. Biso nyonso mutu asopa makila pona biso. Ule alimwangia damu ni Yesu Kristo. Ndio bisi alobi en tout cas kwa kweli à cause ya vie juu ya uzima je sauve ma vie. Mimi naokoa unaripompota unasema mimi naokoa maisha yangu. Nazana besoin ba titre te. Mimi sina besoin na macheo. Église moko basi bati ancien aza ma azana basi misatu. Ndio kusema mkanisa moja bana muzee banaweka mwenyewe kuna banamuke ndio kusema banamuke batatu ashako. Ancien moko aventurier mais ancien. Ndio kusema muzee wa michezo meni muzee. Pona nini? Jua nini? Azana mbongo. Eko na makuta. Alors pastor azomona gake. Ndio mchungaji anaona pa kusema. Donc bile inaende yango. Ndio kusema no ye byakula donc bazakaneti bandimi moko batushaka bango te. Ndio seko baminifu bala baba tekake. Alors stratégie za kana beglise yo batu. Ile kusema ile mpango iko ndani ya kanisa bantu. Ona bakanga mutu bien. Ndio bafunge mtu vizuri. Bapesi ye tâche. Bana mukabulia kazi. Comment diacre? Wewe kuya shemasi. Ata azana critère ya diaconate. Ata shina mu makanuni ya ushemasi. Wewe kuya shemasi wewe. Alors omoni melamo ebisi malamo ba exhorter. Bana kumsubutisha. Bapesi ye Jérémie 48 verset 10. Bala mukabulia Yeremia 48. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Oneso alanio mwenyewe kunafanya kazi ya Bwana na udhaifu. Maintenant ata yo ki bonne parole. Ata kishike neno muzuri. Maintenant verset on les autres c'est que ceux qui a tiki. Akiache akuzala maudit. Atalaniwa. Frère, mupendo, le diable a une stratégie. Shetani eko na makanuni yake. Or l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ikwe kazi ya Mungu, kazi ya Mungu. Esika oyo vraie connaissance c'est ça. Ile ujuzi wa kweli iko. L'écriture est dans Osée 4 verset 6. Miandiko nasema katika Osée 4. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Taifa yangu iko nakufa kwani inashindwa kuyua. Comme tu as rejeté la connaissance. Sasa vile unatupa bujuzi, je t'ôterai de mon sacerdoce. Nitakutosha katika mbukuani bwangu. Donc plus connaissance a bien zate. Fashi ile bujuzi sacerdoce nzambe pesa la kate. Mbukuani bwa Mungu abuna hapo. Nyonso baosala wana. Ile yote banafanya. Ezaneti mayoto. Mayoto donc bajo bana basala ka. Ile azui kopo tomate. Ile michezo ya batoto. Atangu mama utaki kusoma madeso anakotela mama madeso. Analokotela tu mama laki tu bia bibai bila bala. Atiena kopo. Aleka vile mama kopo tomate. Makala moko baongeza kwa tumakala tumwena una. Mbala moko bakaboli ba charge. Yo bala kabulana makazi. Ayebisi ndekone musambwela muke. Yo komi papa. Bora kwa baba. Mena yepe za mama. Sasa mimi ndio mama. Basali pe bana na ba. Basali pe lisolo. Bana bala tairisha mambo yote. Biloko bangeko bela. Wakati vitu bitahivya. Bakolia na munokote. Batakuna Jose bala beba fa. Nasa. Tala bana ne basa. Angara bato bela bacheza. C'est textuellement l'église. Ndio vile makanisa. Textuellement. Paka vile. Donc ba mipisi ba charge. Bana rekabulia makazi. Bazo croire que il sert. Bela mimi nakusema no bela tumikia Mungu. Donc bazo croire que bazo se préparer. Poto kende likolo. Ndio tuende kumbingu. Faites attention hein. Faut kwa ange. Israël n'a pas changé de champ. Israël ashukubadilishe mashamba. Mais au milieu de c'était un faux d'or.
katikati yabo kulikuya Yoka ile annonce là-bas. Jose sanamu Israël, voici ton Dieu angalia Mungu qui wako t'a fait sortir du pays wewe d'Égypte. kutoka katika Misri. Même parole, Masemo moya mais quand on regarde, kama naangalia faux. ile mbuzi wa dhahabu. Donc c'est que beaucoup s'assemblaient. Ndio kusema balikuwa sema bafana. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu wewe. Yemba Alléluia, Alléluia. Baka na pita. Yesu est vivant. Dieu a ressuscité. Asha kufufuka. Mais ceux qui totali, Mais kama tunaangalia faux. ile ni ngombe wa dhahabu katikati. L'enseignement. Mafundisho. Notre problème, quel enseignement? Mambo yetu ni mafundisho kani? Ozoyembe l'enseignement nini? Uko naimbia mafundisho mwimbo kani? C'est ça notre souci. Ndio nia yetu. Ezola na madame? Unafuata vizuri. L'enseignement nini sawa? Ndio mafundisho kani iko pale. Et c'est ça que faut keba makasi na Vile vile. inapaswa kuya ange sana. Kosakana na vina yote. Haipaswa kucheza na maisha yako. Nombre 15 na pesa kiondisha. Hesabu 15. Verset 37 na 41. Makumi tatu na saba. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mdile Yesu. L'Éternel dit à Moïse. Wamilela kambia Musa. Wana bani verset 37 ya nombre 15. Bana naanza kwa makumi tatu ya saba. Parle aux enfants d'Israël. Ambia watoto wa Israeli. Et dis-les Na uambie qu'ils s'effacent de génération en génération walifanye kwa kizazi na kizazi une frange au bord de leurs vêtements. Ya kusema mankamba kuchinya mavazi yao. Et qu'ils mettent un cordon bleu Na beki ile nkamba ya bleu. sur cette frange Ba ile mukaba. du bord de leurs vêtements. Kwa njia kukando kando ya mavazi yao. Quand vous aurez cette frange, Wakati mtakuwa ile kitepe, vous la regarderez mutayangalia et vous vous souviendrez na mutakumbuka de tous les commandements de l'Éternel ya maamri yote ya Bwana pour les mettre en pratique. ndio ya kuitimiza. Et vous ne suivrez pas le désir de vos cœurs Mwe amutafuata matama ya mioyo et yenu de vos yeux na ya macho pour yenu vous laisser entraîner à l'infidélité. tena kanuingishe mububaya. Vous vous souviendrez ainsi Mutakumbuka de hivi mes commandements. ya maamri zangu, Vous les mettrez en pratique mutaitimiza et vous serez na saints mutakuwa watakatifu pour votre Dieu. juu ya Mungu wenu. Je suis l'Éternel votre Niko wa Dieu milele Mungu wenu. qui vous a fait sortir du pays Wala d'Égypte nilitosha katika Misri pour être juu ya kuya votre Dieu. Mungu wenu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Niko wa milele Donc, Mungu wenu. Israel. Nikusema Israeli Na suka ya elamba na ya robe chini ya nkanjo yake azalaki kotia frange moko ya bleu. anaanza kwa kitepe kimoja hivi kia bleu. Mena tangu nyonso Israel tanga tambolaka Wakati Israeli ako natembea atalaka toujours kiti mutu na na anashusha kichangara kile na kitepe suka na bo ile mukaba ile shakweka bora ya bleu. vêtement. Ile Tanga utala na bora wakati na kuchongwa Israel kidogo. na tambolaka bo Anatembea ashaanza kutembea paka. Israel nyonso mwende na nzela Saa moja kama unamwona kama kaza yeye bwana twanga Hata na bora anaangalia vêtement. kunchongo ya nkanjo yake. Yeko anaangalia bora basi sasa tambane wana ndani bazo tembea. les regards ezalaki fixés sur le bleu. Mancho yabo ilikuwa parangi ile ya bleu. Or le bleu c'est Ilikuwa saphir. bleu ni safira. Le bleu c'est Dan. Ndio kusema bleu ile ni dani. Ozona na madame. Amina. C'est là-bas où bazako porter leurs yeux. Ndio kule banaanza kuangalia. Yango komona même la femme bazako couler le sang. Ndio pale mtu mwanamke anaanza kushusha damu. Jésus marchait. Yesu anaanza kutembea. Mais ses yeux, Mais macho yake les bleus. anaanza kuangalia ile bleu. Ozona na madame. Amina. Il devait toucher là-bas. Inapasha aguse kule. Mutu nyonso soki serpent suyo. Mtu wote kanyoke na Il faut mumiza. jeter les regards sur le bleu. Wafe kuangalia kule rangi ya bleu. Ozona na madame. Amina. Parce que Kwani tant bazolobela il est doué aux frères de demeurer pale ensemble. basema ni vema wapendwa waishi pamoja. C'est comme de l'huile. Ikusa Et mafuta. ça répandu sur la tête d'Aaron. Inamwagikia pa kichwa cha Haruna. Et qui tina bar. Inashuka kundevu. Et ya na elamba. Inafika kuvazi. Tina bora vêtement. Inafika tena kunchongo ya Donc, kanji. ezaka na dernière partie ezwaka l'huile. Kuko kipindi kia mwisho kinabebaka C'est que mafuta. les plus petits parmi les Ya peuples. kusema kaloko katikati ya taifa. Les plus petits parmi les peuples. Ndio sema muloko katika taifa. Bora vêtement. Ile C'est chongo ya Jésus vazi Christ. ni Yesu Kristo. Ozola na madame. Amina. C'est lui le oin. Yeye ndio Oiseau mpakaliwa. clôturé. Mwenye ko nafunga. Ezola na madame. Unafuata vizuri? Ah. Kweli. Yende soki bo porter les regards sur Yeye rien. kama mnamwangalilia
En tout cas, vous avez le salut. pale Mungu na wokovu. Yango moni, Ndio pale uliona Exode 24. kutoka 24, Exode 24, kutoka 24 va sacrifier les animaux. bana dose banatoa banyama. Ba animaux ba kataki wana. Banyama bale balichinja. Et tel sakalolenge le Seigneur a brisé les pains. Inaonesha vile Bwana alivunja mkate. Osona na malam? Amina. Et voici le sang de l'alliance. Njo asema mwone damu ya agano. Natali sakiwana Milionesha que ya kusema sur la montagne, pa mulima le Seigneur azakobenga kaka Moïse. Bwana anaweza kuita paka Musa. Mais ce jour-là, Mais ile siku a justifié les autres peuvent pas monter. alitia buwaki akusema bingine wao pia bapande. Bango moko tangu batali. Jo wakati balangalia. Pourquoi le Seigneur acceptait Ndio ni biso? Bwana Donc anatuechikia. à rendre biso justice Anatutilia haki. afin que tout monte Jo sur la tupande montagne. kumulima. Batali, Balangalia. c'est parce que sous les pieds de Dieu, Kwani chini ya miguu ya Bwana c'était comme le ciel, comme les saphirs. ikusa vile safira. Osora na mara? Amina. Donc na pied wana, Kule miguu c'était Dan. ilikuwa Dan. Osora na mara? Amina. Yango moni, Jo pale unaona ndenge Israel zako tambola. wakati Israeli anza kutembea, Dan azalaki dernier na Dan marche. alikuwa mwisho mumwendeo yabo. Mais tozo croire aujourd'hui, Mais tunaamini leo Dan juge son peuple aussi. Dan eko na hukumu taifa yake. Parce que le jugement commence dans la maison. Kwani waamuzi au kuhukumia kunaanza ndani ya nyumba. Dieu châtie celui qu'il aime. Mungu anapika kuna anapenda. Osora na mara? Amina. Ndenge 1 Corinthiens 11 elobi. Ndio wa Korinto 1:11 inasema. Si nous nous jugeons nous-mêmes, Kama tunalihukumu nous ne katika serons yetu, point jugés. abata tuhukumu. Et quand nous sommes jugés, châtiés, Wakati tunahukumiwa na tunapikiwa, tous à la justifier, tunalitilia afin buwaki. que tous à la juger ensemble avec le Ndio monde. kusema bashi tuhukume pamoja na watu. Donc il est le ciel bleu aujourd'hui. Eko ile mbingu ya bleu leo. Est-ce qu'on a dit quand même malam? Unanifuata vizuri? Yango moni Ndio maana unaona. na tambola kimena. Tulitembea sasa. Pona kotali sayo boy. Ndio kukuonesha hivi. Omoni le ciel que le Seigneur a créé na deuxième jour. Unaona ile mbingu Bwana aliumba msiku ya pili. Il faut tia kaka na mutu na yo na kati na yo ke Inapaswa kenda na kichwa yako kusema eza na ciel mususu asalaki kuko mbingu avant inafanya banda création. mbele aanze umbile. Donc il y a les cieux, Kuko mbingu. il y a le cieux des cieux. Mbingu ya mbingu. Ozona na malam? Amina. Oyo asalaki avant banda création. Ile alifanya mbele aanze umbile. La création, Kuumbile il a créé les cieux des cieux anaomba mbingu ya mbingu et la terre. na bulongo. Ozona na malam? Plutôt il a créé les cieux et la terre. Akaomba mbingu na dunia. Ces cieux et la terre, Ile mbingu na dunia yango nde batalisaka aussi ndio ile banoneshaka pia comme elobelia samu kusema kwa ciel na terre. ya kusema mbingu na bulongo. Tozona na malam? Amina. Yango nazopeso écriture. Na ukabura miandiko. Parce que souci la biso za écriture. Kwani nia yetu ni miandiko. Nga vraiment nena zaka zoba vraiment. Nive mnataka kilubi. Ah, mayele langa nde verset. Ndio kusema no, akili yangu ni sheria. Écriture. Miandiko. Néhémie 9. Nehemia 9. Analobaka vraiment posa bato esengo Nasema makasi. bantu Bato vraiment esengo mingi. batu bafura sana. Na Néhémie chapitre 9. Nehemia 9. Na bandi à partir du verset 6. Tunaanza kwa mstari ya 6. Na bandi même na verset 5. Tuanzia hata ya 5. Les Lévites, je lis au nom de Jésus-Christ. Tunasoma de Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashanabania, Sherebia, Oshija, Shebania et Pedaja dire, levez-vous. Bandagana, levez-vous. Walawi wakasema mulamuke. Bénissez l'Éternel votre Dieu. Mubariki wa milele Mungu wenu. D'éternité en éternité. Kwa milele kwa milele. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Babariki dina lako la utukufu. Qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Na iko yulu ya mabaraka yote na masifa yote. C'est toi, Éternel. Ni wewe milele. Toi seul. Wewe peke yako. Qui a fait les cieux. Ula alifanya mbingu. Les cieux des cieux. Mambingu ya mambingu. Et toutes leurs armées. Na jeshi yayo. La terre. Bulongo. Et tout ce qui est sur la terre. Na ile kutoka bulongo. Ozola na malam. Amen.
Tu as fait les mers unafanya et bahari tout ce qu'elles renferment. na ile bahari yote iko ndani ya Tu bahari. donnes la vie à toutes ces choses. Unakaburia uzima kwa ile vitu Et vyote. l'armée des cieux t'adore. Na jeshi ya mbingu iko na kuabudu. Est-ce que vous avez un madame? Unanifuata? C'est Dieu qui a fait ça. Ni Mungu ndiye alifanya hivi. Et aux yeux Exode chapitre 20. Na unasoma Kutoka 12 Exode 20 à partir du verset 10. kuanzia hapa mstari ya 10. Exode 20 Kutoka 12 na bana verset 10. kuanzia mstari ya 10 Même le verset 9. hata 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina Yesu Kristo. Tu travailleras 6 jours. Wewe utatumika masiku Voilà na bana 6. verset 9. Tunaanzia 9. Et tu feras tout ton ouvrage. Na utafanya makazi yako yote. Mais le 7e jour Mais siku ya 7 est le jour du repos ni siku ya mapumziko de l'Éternel ton Dieu. wa milele Mungu wako. Tu ne feras aucun ouvrage, Hautafata kazi moya, ni toi, hata wewe, ni ton fils, mtoto yako, ni ta fille, binti wako, ni ton serviteur, kijakazi wako, ni ta servante, na mtumishi wako, ni ton bétail, hata ngombe yako, ni l'étranger qui est dans ses portes, dans tes portes. hata mgeni ule la kukuia. Car en 6 jours, Kwani mu masiku 6 l'Éternel a fait les cieux, wa milele aliumba mbingu, la terre bulongo et la mer, na bahari et tout ce qui est contenu. na ile yote ikwamo, Il s'est reposé le 16e jour. na akapumuzika siku ya saba. C'est pourquoi Ndio maana l'Éternel a béni le jour du repos Bwana alibariki siku ya mapumziko et l'a sanctifié. na alilitakasa. Osola na madame. Amina. Donc quand on parle du ciel, Wakati wanasema mbingu, on voit le ciel. banaona mbingu Ozona na ya mara? mbingu. Amina. Mais il faut nayo yeba d'abord. Inapasha uyue Avant que aya kosala ces cieux, mbele ciel, ya kufanya hii mbingu moya, azalaki pe déjà asalaki cieux avant. alikuwa kufanya mambingu Donc, kumwanzo. azalaki na cieux na ye avant, Alikuwa na mbingu yake avant la création. mbele anze umbingu. Azalaki na cieux na ye. Alikuwa na mbingu yake Là où il habite. mahali alikuwa makao yake, Maintenant zoya kokota na création. anawa kuingia sa mumbili. Ozona na malamu. Amina. Tanga zoya kokota na création. Wakati ninga mumbile, Na bandi ko créer. anaanza sasa kuomba, kuumba. Cielo ya salio. Hii mbingu anafanya Eza oyo bozo mona. iko ile picha munaona, Eza na cielo bozo mona teza ki avant création. kuko ile muone ile ilikuwa mbele ya hii. Est-ce que bosi mama malamu? Amina. Na iti sobo compone nga. Sio kama tunaelewana. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema nini? Eli ko tali saboye Inataka ke kuonesha hivi. cielo azalaki nango avant cielo. Ile mbingu ile yalikuya mbele ya hii mbingu, Kombo nango ezalaka de chérubins. ni kusema ile mbingu ile ni wa kerubi. Donc kombo a ciel nango Njina ya ile mbingu de chérubins. kerubi. Ozoma. Amen. Maintenant ceux qui ont eu concordance sont mérités sur le ciel. Kama unawazia pa mbingu, Au cliquer una klike ciel. mbingu, Babi mission ciel 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 ciel. bana kuita mambingu mbingu 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 mbingu, Bago komela yo chérubin. abata kuanjikia kerubi. Chérubin za ciel. Kerubi, Parce que kerubi le ni ciel mbingu. Kwani mbingu c'est le lieu où lui habite. ni mali yeko na ikala. Le ciel c'est sa demeure. Mbingu jo makao yake, Le ciel c'est son trône. ni enzi yake mbingu. Ozona na madame. Amina. Mais il faut savoir que Inapasha uyue avant ce ciel, mbele ya hii mbingu il y a eu le ciel. kulikuwa mbingu. Maintenant yango tozotanga. Njo tuko na Parce soma. que le même esprit tozonango, Kwani roho ya moto yango kuna peka ba frère David basaki nango. njo ile roho ya banduku Daudi balikuwa nayo. Yango na ebisaka mutu Njo mo. mimi naambiaka mtu mmoja. Na ebisi yeke, Namwambia kwambia soki Saint Esprit azana kati na. kama Roho Mtakatifu ndani yako. Saint Esprit nde komaki be critique. Roho Mtakatifu ndio anaandika miandiko. Sona tuniye expliquer verso. Kama Siki ya lobi nauliza. ayebite. Mimi nauliza Alors, mara kufuatilia mtasema Nako se mishiyo. demander est-ce que Mita eza yuliza. Saint Esprit oyo ezaki. Ni Roho Mtakatifu. Oui, lobaki au bien Ile yango kaka. ilisema ni wana. ube ni paka Oyo eza na yenyewe kati na. iko ndani yako. Parce que si un élève asali examen, Kama
mwanafunzi anafanya a vu mashindano 10 sur 10. anabeba 10 Et kwa qu'on 10. marque comme un professeur. Itamgusa Tanga koya koluka mwalimu, atasema atafuta ule mwanafunzi Où est l'étudiant Jonathan? ule mwenye alifunza anapiga 10 kwa 10 kwa mimi papa mimi ndio mi Jean. Tu vois, bino kolobaki ke intérêt zaki difficile. Mimi nilisema sana hii mashindano ilikuwa nguvu. Il a fait max. Anabeba 10 kwa 10. Les canons liboso pesa corriger. Pita mbele kumbele wa mbele ubaoneshe. Wana mliso betidia musu. Mbele banafunzi. Alekini kasala kina baki. Anapita afanye vile alifanya mkaritasi. Anaanza kupima. Azoko kate. Ashiwezi. Mais quand même le professeur a comme. Mwalimu atashanga. Ako se demande est-ce que ezaka kayenda koma kina papier? Huyu mwenye aliandika. Uzuri na madame. Ata c'est textuellement. Ndio vile. Comme les autres prédicateurs. Saba ubiri bingine. Il dit qu'il a le Saint-Esprit. Asena Roho Mtakatifu. Mais Saint-Esprit na ye. Roho Mtakatifu yake. Les autres la Saint-Esprit zaki pa ya Esaïe. Iko na shimamia ile Roho Mtakatifu kwa Isaya. Saint-Esprit zaki pa Esaïe lobi un enfant nous est né. Ya kwa Isaya nasema mwana anatuzaliwa. Un fils nous est donné. Mtoto banatupatia. Saint-Esprit na lobi. Roho Mtakatifu nasema on l'appellera batamuita Dieu puissant. Mungu mwenye uwezo. uwezo. Saint-Esprit zaki pa Esaïe. Ni Roho Mtakatifu ile kwa Ebengi mwana akobota ma Dieu puissant. Inaita ule mtoto azalika Mungu mwenye uwezo. Saint-Esprit mususu na kati ya Congolais. Na Roho Mtakatifu ndani kwa Kongo mani. Azote ya Trinité. Eko na ubiri ba Mungu batatu. Jésus n'est pas Dieu. Ase Yesu na Mungu. Mais et ça na contradiction. Ndio sema bipatane. Or nous savons que la parole de Dieu est éprouvée. Kwani tunasema neno la Mungu inapimiwa. C'est éprouvé. Inapimiwa. Oui, c'est écrit. Ili imeandikwa. Et là, il faut le oui, amen. Kitu kinapaswa katika etika amina. N'ajoute rien. Ushongeze. Nenga Proverbe 30 na verset 5-6. Mezali 13 inasema. Na verset 5-6. Ya mstari ya 5 na 6. Ozola na madame. Amina. N'ajoute rien. Ushongeze. De peur qu'il te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Kwa hivi bashikupate na bakukute wabongo. Yoka maintenant psaume. Shikia sasa Zaburi. Ah, Bible. Oh, Biblia. Bible. Biblia. Il y a une différence entre sombi Bible na Nzambe apesi yo Bible. Kuza Biblia kunsoko na Mungu anatosha Biblia anakupa. Donc okoka tuna na maison de la Bible. Utenda kwa atabale banazungana na Biblia za combien? Biblia ni ngapi? $10. $10. Comme si on cliquer na ordinateur. On applique au ordinateur. Na système informatique. Système informatique. Olukio somba version moko. Unataka kuuza kwa version. Tango zui version. Wakati bebe ile version. Elingo la bate ko zui parole de Dieu. Aya, Yesu unabeba neno la Mungu. Il faut que Dieu te donne sa parole. Inapasha Mungu akabuye neno lake. Ozola na malam? Amen. Ah, il faut que Dieu te donne sa parole. Inapasha Mungu akabuye neno lake. C'est très important. Ni faida sana. Na zui psaume 80. Mina beba le verset 2. Prête l'oreille, berger d'Israël. Peleka lisikio, wachungaji wa Israeli. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Wewe mwenyewe kunaongoza Yosefu sa vile nzizi. Parais dans ta splendeur. Wewe usimamie muku angara kwako. Toi qui es assis sur les chérubins. Wewe mwenyewe ushawikala ba kerubi. Dieu est assis sur le chérubin. Mungu ashokala ba kerubi. Ou bien il est assis sur son trône. Ashokala pa enzi yake. Ozola na malam. Amina. Il est assis sur le chérubin. Ashokala pa ba kerubi. Wana natangi Psaume 80 verset 2. Zaburi 108 mstari ya pili. Nazu Psaume 99. Mina beba 99. Parce que le Seigneur le baka de plusieurs manières. Bwana anasema kama namna kuachana. Psaume 99 verset 2. Verset 1 plutôt. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel règne. Bwana atawale. Le peuple tremble. Na taifa inatetemeka. Il est assis sur les chérubins. Asha kuikala pa makerubi. La terre chancelle. Na bulongo inatetemeka. Toujours kiti na ye. Aba anatose enzi yake. Kombo nango. Ndina yayo. Des chérubins. Wa kerubi. Or les cieux et son trône. Na mbingu ni enzi yake. Tozoka na malam? Amina. Maintenant, tokei na Psaume 18 toujours. Tunenda Zaburi 18. Verset 10. Sura ya 10. Yoka wa tutanga no malembe. Tusome pole pole Yoka, il abaissa les cieux.
eza likolo nyonso tozomona te. Aina yulu hiki yote kiewa Tokene malembe vraiment malembe. Omoni likolo nyonso. Unaona hiki ewa kyote. C'est comme aussi les cieux. Hiki tusa mbingu pia ni mbingu. Bon. Lakini il prend les cieux, anabeba ile mbingu, il abaisse. Anaishusha. Matiki yozo mono. Me anacha hii ile ewa ile tukunaona ile. Tasuka na malamu hein? Amina. Il abaisse les cieux. Anashusha mbingu. Ça va hein? Amina. Et il descend. Na anashuka. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Kurikuya kale ka riwingo pa miguu yake. Baba niko explique yo. Banaanza kufuatilia. Sio wazo kitanango wana. Ile mbingo yanashuka nayo. Yango nde komo nango nuée. Ndio wanaita riwingo. Botanga zo kitanango wana tola na malamu. Wakati anashuka tu utupata. Soko tali likolo. Kaona ngara yule. Nuée saka likolo. Ile mawingo. Ozomo pe nuée oyo. Unaona tena mawingo tena unaiona. Mais akiti pe na nuée. Mais anashuka pia tena mawingo. Uzuri na malamu hein? Amina. Mais nuée be likolo. Sasa mawingo hiyo iko paka. Ciel likolo esa. Mbingu ya yule. Mais ciel moko. Mais anabeba mbingu. Ayenango. Anashuka nayo. Est-ce que vous comprenez malamu hein? Unanifuatilia? Parce que les ciels et son trône. Kwani mbingu ni enzi yake. Tango zolo ciel et son trône. Kasateke likolo eza ngwende na yo. Ota likolo eza liye fandeli na unangara mbingu. Asema no enzi yako. Ah, vraiment Nzambe na. Babengi yango nuée. Banaita riwingo. Il y avait le nuée sous ses pieds. Kurikuya riwingo pa miguu yake. Maintenant balingi ba expliquer yo sie wana. Sasa bataka kufuatilia. Balingi ba expliquer yo nuée wana. Na kama unafaa kufuatilia riwingo. Na verset 11. 11. Tozoka na malam. Amen. Il était monté sur un chérubin. Alipanda pa kerubi. Voilà. Et il volait. Na anaanza kupepuka. Tozoka na malam. Amina. Et il volait. Anaanza kupepuka. Nde balobi. Ndio wanasema. Toke malam. Twende. Il planait sur les ailes du vent. Ye alikuwa anazungurukia pa mpepo ya mabao. Ile mabao ya mpepo. C'est les chérubins. Ni wa kerubi. Bible. Biblia. Zona malam hein? Amina. Les ailes du vent. Ile mabeka ile ni kerubi. Ile monyoso. Hivi vitu vyote. Moïse amona. Musa aliviona. Tangu Moïse amoni. Wakati Musa anaona. Le Seigneur ebisi. Bwana anamwambia. Tu feras l'arche. Utafanya sanduku. Tangu usala l'arche. Wakati utafanya ile sanduku. Likolo nango tia propitiatoire. Ile yule ke kifiniko. Tango tia propitiatoire. Wakati utaka kifiniko. Après de part et d'autre. Na kumampembeni. Okotia des chérubins. Uteka wa kerubi. Mais des chérubins. Mais wa kerubi. Bakotia leurs ailes. Batafanya mabao yao. Eko tuta na boy. Itabambana hivi. Ezo zipa. Inafunga. Propitiatoire. Ile kifiniko. Nini? Les ailes. Ile mabao. Tozoka na malamu hein? Amina. Toke malem. Pole pole tuko nini? Po Bible. Kwani Biblia? Ezalesika nango efandaka. Inawapa nafasi nini kalaka? Dieu ya bakisi témoignage mususu. Mungu anao kuongeza ushuhuda ingine. Epa ya Salomon nako expliquer nyoso. Kwa Solomoni tutaifuatilia. Parce que basheribi wana? Kwani wa kerubi bazalaki d'or. Balikuwa bazabu. C'est ça le ciel d'or. Njo ile mbingu ya zabu. Aye mena epai ya Salomon. Anakuwa kwa Salomoni. Parce que Dieu parle de plus de manière de plus de plus. Kwani Mungu anasemaka namuna ya kuachana mkurudiria. Nenga ibisaki David. Dieu anambia Daudi. Que c'est ton fils. Ya kusema mtoto yako. Nde akosala. Ndio atanifashia. La maison à mon nom. Atanifashia nyumba, ataniingia nyumba. Le lieu où j'habiterai. Mali miteka makao yangu. Est-ce que vous avez madame? Amina. Nde maintenant. Sasa Salomon a bâti la maison. Salomoni akajenga nyumba. Tosimba ao. Tubambe hapo. Tozui livre ya un roi. Tunabeba kitabu cha Wafalme wa kwanza. Un roi. Wafalme wa kwanza. Un roi chapitre 6. Wafalme wa kwanza sura 6. Simbanga o malam. Unifuate vizuri.
Cette parole est pour vous. Hii neno ni yako. Pour vos enfants. Juu ya batoto yenu. En aussi grand nombre que le Seigneur va appeler de loin. Na bale bantu Bwana ataita bambari. Nikamnini Yerusalemu. Nini napitikana? Verset 2. Tuanze sura ya pili. Il y a 1 roi 6. Ya Wafalme wa kwanza sura ya 6. La maison que le roi Salomon bâtit. Nyumba ile mfalme Salomon alijenga. À l'Éternel. Juu ya milele. Avait 60 coudées. Ilikuwa na metri de longueur ya urefu. Omoni bien wangana kwa isi 0 te. Naona mimi shangushe ile 60. Asema no ni 60. Soko kwa isi 0. Ukaangushe eko 6. itakuwa 6. Tunaenda na ebisho kwa sasa. Sasa nani alikwambia sasa uangushe ile 0 hiyo? Toya kasike 6 kukana 60. 6 inambatana na kwa 60. Eloko soko yebite tika. Kama kinto ukiache. Liteye kusukela na yote. Mahubiri haitaisha kwako. Basusu bako yaka beba bote. Batakuhubiri. Soki yoko kite. Kama wewe uweze. Osora na malambo ha? Amina. O 60 na kwa isi 0. 60 amina ngusha ile 0. Courage unazwangu wapi? Ile odari ile unaipokea wapi? Zwaga ya constitution. Beba ile constitution ile bitabu ya inchi. Mena senga espace. Sasa ombe wakati kupicha. Olobike nazotanga article 3. Niko nasoma ya article 3 ya constitution. Alinea tel. Alinea ngapi? Mena oyo na longolia. Mimi natoshi. Na ebite soko aussi c'est émission. Kama utatoka tayi. Émission na plateau. Kama utaisha hata kuisha yenyewe ile. Na justice ya batu Na kwa hukumu kwa batu. Batakubamba. Na droit nini yozo longola? Basema no. Mwa alinea wana na sheria kani ile wewe unashimama kwa mapicha utoshe alinea ile ozoko se substituer na parlement ni kusema unataka kubeba pafwashi ya parlement chambre kani na maloba na bango na maloba yabo vile banataka kusema on va t'arrêter bo batakubambia paka kule si la justice des hommes ezabongo kama kwa hukumu kwa watu kuko hivi bongo devant Dieu qui est le législateur mwenyewe mutetezi qui a donné sa parole analeta neno yake. Sa parole déclare, neno kinasema, si tu n'es né d'eau et d'esprit, kama unazalika kumaji na kuroho, tu ne peux entrer. Hautaweza kuingia. Maintenant mote msoya yalo bi. Mobira anakuya ngine. Bate mama eza na tina te. Ubatizo ya mai haina. Mai eza biloko pamba. Mai ni vitu vya. Mai kama parole. Mai ishakuwa neno. Il faut que baptême de l'esprit. Inapaswa paka ubatizo wa kiroho. Wewe courage usiona. Unani rodari unabeba hiyo. Soki nzamba tali. Kama si. Mungu tu anakuangalia wewe. Wewe soke. Anakuambia fils repent-toi. Pour ceux qui na yo komona nzamba te. Tubu. Kama mimi naona na wewe. Utozo unapepuka. Poye le législateur. Yeye ndio mtetezi. Aebisi Nicodème. Anaambia Nicodème. Si tu n'es né d'eau et d'esprit. Kama uzalike kumai na roho. C'est lui qui a dit ça. Yeye ndio anasema. Il a établi sa loi. Anabeba neka sheria yake. Maintenant yo bimi. Wewe unatoka. Baptême mama eza rien. Batizo mai ni bure. Eza rien. Ni bure. Na ordre nani? Na order ya nani? Pierre a prêché la parole. Oui. Pierre. Petro alihubiri. Ate la parole pas Corneille. Anahubiri nalo kwa Corneille. Le Saint-Esprit kiti na Corneille. Roho Mtakatifu na kwa Corneille. Na ndaku na bango na Corneille. Batu bazu Saint-Esprit. Batu banapokea Roho Mtakatifu. Pierre amituni. Petro anauliza. Est-ce que na se substitue à législateur? Eti nikuye mimi mtetezi. Lokolo bazu Saint-Esprit na kwa baptême mai. Mtakatifu na ubatizo wa mai. Hein? Ah, c'est pour ça qu'il question. Aliuliza. Refuserons-nous l'eau de baptême parce qu'ils ont reçu Saint-Esprit? Chie tutabakataria mai ya ubatizo ndio baptême Azui Corneille. Anabeba Corneille. Na Saint-Esprit na na Roho Mtakatifu yake. Oya azwa kiona nzambe. Ila alipokea Mungu. Na baptizo bazoki Saint-Esprit. Na bale bote balipokea Roho Mtakatifu. Akakoti bango na mai. Baptême au nom de Jésus. Ase ubatizo au nom de Jésus. Mudina la Yesu na batonga bote. Parce que le législateur a dit ça. Kwani mtetezi yeye mwenyewe ndio alisema. Pierre ne peut pas contrôler. Petro asitenda kinyume. Maintenant bimi. Sasa wewe unatoka. Baptême mai sana tina te. Batizo mai ina tuna faida. Zamba koma kama mulimu. Mungu ashakuwa paka wa kiroho. Ezana batu mususu ko. Bantu bingine. Zamba zo souffler baona olenge ke batika kanze la parole. Mungu ashabambia tu bache tu njia ya neno. Petit à petit. Pole pole kuna wasukuma pole pole. Tu vois bien le frère Pierre n'a pas refusé l'eau de baptême. Unaona ndugu Petro ashikukatale na batu basaki na Saint-Esprit. Na batu bale bakosha pokea Roho Mtakatifu. Moko mwana mtu lelo. Utaona mtu leo. L'eau de baptême n'est rien. Maya ubatizo parce qu'on est fils de Dieu par l'esprit. Kwa Mungu kujiroho. Kama kama législateur. Wewe unataka mtetezi. Landa 1 roi 6 bien. Fuata Wafalme 6. Likambo nanga awawa. Mambo yangu hapa. Nazande na likambo ya. Niko na mambo ya 20 de largeur natanga 60 de hauteur. Tulisema de longueur. Muburefu
nazote ya 60 de longueur te. Mishubiri. Nazane na likambo 20 de largeur. Niku nasema makumi mbili ya mubufupi. Menzamba kosunga biso tokolobelaka vraiment si temple ya nani we? Mungu atatusaidia tutasemea juu ya akolobelaka biso si likambo temple ya nani? Atatusemea pa hekalu ya akolobelaka biso likambo temple ya nani? Atasemea juu ya hekalu ya Salomon. Ya Salomon. Mais to simba par la grâce de Dieu. Mais tubambe kwa neema ya Bwana. Balobi 20 de largeur. Banasema makumi mbili ya bufupi. Donc tant la 20 de largeur. Wakati tunaona makumi mbili ya bufupi. Nakati elobeli na yango. Mukusema kwayo. Ce qu'il faut comprendre. Ile napasha kuelewa. Que ni kusema la situation que on est 20 de largeur. Hii ya mubufupi ya makumi mbili. Osimbi wana. Unabamba vile. 20 de largeur. Ya mubufupi ya makumi mbili. Maintenant la maison. Oyo Salomon atongaki pour Dieu oyo. Nyumba ile Salomon alijenga juu ya Bwana. Atongaki na mabango bazaki kutaye. Alijenga na mawe ile baanza kuchongola. Metangu basisi kotonga na mabanga. Wakati wanaisha kujenga na maibwe. Azui mena nzete ya cedre. Anabeba ile muti ya mutini. Ayeko zipa mabanga. Anawa kufunika ile mawe. Est-ce que vous comprenez nda kwa mesele maki hein? Totanga kaka ba portion. Inapasha tu kusoma. Verset 7. Ya 7. Lorsqu'on bâtit la maison, nyumba, on se servit de pierres toutes taillées. Bari tumikisha mawe yote ya kuchongola. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres. Mukuingia kwa biumbe. Tokena verset 9. Isa. Omonie basisi kotonganda. Ça va? Amen. Après avoir achevé de bâtir la maison, kisha kuisha kujenga hekalu, Salomon la couvrit de planches. Salomon aliwafunika na mambao et de poutres de cèdre. Na ile miti ya mitini. Ozola na malamu hein? Amen. C'est que la maison nenge salaki nakati nango ya hii de pierre. Bwana nyumba vile ilikuwa vile. Ndani ya ilikuwa mawe kama ezaki na cèdre. Pa nje papa ilikuwa mamiti. Pona nini? Juu ya nini? Cèdre tali saka roi. Ile miti ya mitini inaonyesha mfalme. Là ozui na 1 roi 4 verset 33. Pale unabeba wafalme wa kwanza 1 roi 4 verset 33. Ine makumi tatu na tatu. Il a parlé des arbres. Alisema miti. Depuis les cèdres du Liban. Kuanzia ile mutini ya Libane jusqu'à l'hysope qui sort tina kulisope ile natoka de la miraille katika mukuta. Il a aussi parlé sur les animaux, alisema pia banyama, sur les oiseaux, pamandeke, sur les reptiles, kukobele et sur les poissons. Na samaki. Ozola na malam? Amina. Donc na ba arbre katika miti. Arbre banda kolobela. Ile muti anaanza kusema cèdre. Ni mutini. Donc cèdre ça comme premier. Iko sa muti ya kwanza. Osona na madame? Amina. Cèdre ça comme sommet. Iko tu sa vile nchongo. Maintenant où est comme sommet wana? Ile usa nchongo. Où est comme premier? Ile usa ya kwanza. Yangonde alatisi temple. Njo ile alivika nayo hekalu. Est-ce tola na madame? Tunafuatana vizuri. Largeur andako esaki combien? Bufupi ya nyumba ilikuwa yanga. Hein? 20 coups de simba kama madame. Il y a 20 mètres. Donc à peu près 10 mètres. 10 coups de tête, c'est à peu près 5 mètres. Vous avez madame? Ou bien le baga à 5 coups de 10 coups de cils. Pas qu'avec tout ça, qu'on est là, mon cousin. Vous avez la mesure à Bible. Il est bibi. Comment utiliser ma mètre? Bwana shikuye ma métier. A utiliser des coudées. Ari tumikisha coudé. Est-ce que place on possible malamu hein? Amina. Maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini pitikana? Na Juif verset 16. Minabe 16. Toujours dans 1 roi 6. Paka wafalme wa kwanza 6. Mtu msozo tuna. Mtu mwingine anoni. Frère Kiala. Ndugu Kiala. Tozo kende wapi? Tuko nenda wapi na miandiko. Donc hein? Nekusema. Tozo kende. Tuko nenda. Pona kende kotalisa. Ndio kuonesha. Ke ba cherubin. Ya sawa kerubi. Baza les cieux. Ni mbingu.
Ba chérubin. Wa kerubi. Baza ba ciel. Ni mbingu. Mais baza ba ciel d'or. Ni mbingu ya dhahabu. Dieu n'a pas chaque. Nazu verset 16. Il est revêtu de planches de cèdre. Akamuvika ile miti ya mitini. Les 20 coudées. Ile ya makumi mbili ya kude. De la maison. Ile ya ndani ya nyumba. Depuis le sol jusqu'en haut de mur. Kuanzia kubulongo ti na yule ya et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire. Na chunga ile fasi ndio kufanya makao. Les lieux très saints. Mali takatifu. Les 40 coudées. Ile 20 ya meti. Parce que zaki 60. Kwani ilikuwa maintenant utilisé makumi sita. 20. Anatumikisha soit utilisé 20. Cela veut dire on a utilisé 20 wana. Il a tumikisha makumi carré. Ilikuwa ya 20 wana. Ya pembe. Atiki 40. Anacha 40. Est-ce que mama malam? Tuna Simanga d'abord malam wana. Simbana nuka neto ke ne malem. Bamba vizuri tunene. Les 40 coudées. Il est 20 mètres. Sur les Lobaga 40 coudées. Awa ba utiliser ba mètre T. Biblia. Ah, Bible ndé. Lobaga coudé. Mais mutaye ban esprit neke coudé zalaka à moitié à mètre. Sur le devant formait la maison. C'est-à-dire le temple. Nikusema mbele yayo ilikuwa inafanya nyumba, nikusema hekalu. Les bois de cèdre à l'intérieur. Miti ya cèdre katika de la maison. Ya nyumba. Offrait des sculptures de colocante. Ilisaidia. C'est tout un enseignement. Colocante. Donc basali ba dessin. Colocante. Jose banana fa miandiko ya kutengeneza nayo. Et des fleurs épanouies. Na